My name is Leon Pulles, and I want to tell you about my inspirational experience I had a few years ago. When I was 50 and I was working in the energy sector for 30 years, I realized that energy transition and sustainable transition is not so easy. And especially when you look to the bigger cities like Jakarta, London, Paris, but also our own capital, Amsterdam, it's very difficult to imagine how these big cities look in a sustainable way. I was visiting Jakarta in 2017. And I really like the city. For me, it's a very inspiring city with a lot of great people. And I was visiting Jakarta. I made a boat trip for about 2 hours to the island Pulau Macam. And at that island, all the elements that I was missing in Jakarta were there. So it was taking care for saving for water, saving for energy, taking care of renewable energy. There were solar panels, there was energy storage. There was a proper waste management system they had in place. They were taking care of their own water system, and they also had a very good system about reservation nature. For example, coral and mangrove they were planting. So what I was missing, or what I'm missing in the big cities, it was there on that island, Pulau Macam. Then I realized when you look at a different scale to the sustainable transition, that's maybe much easier to imagine how a sustainable environment should look like and how you really can make steps in that sustainable transition. It's really nice to be here. I experienced Pulau Macam 3 times, now the 4th time in Desa Laguna. We will come back much more times. And I really like also, it's very close to Jakarta. Kepulauan Seribu is a great archipelago. It's one of the archipelagos that we also selected with our Sustainable Island program. We visited now for the 3rd time with our Sustainable Island Academy, Pramuka and Tidung. I think it's really a great place, so close to Jakarta. Yesterday we visited the island next door, and you shared some of your next great plans. Maybe you can tell a bit, when you look 10 years ahead, how you see the future of the development of your or other sustainable islands. So we totally agree that this area, Pulau Seribu, is absolutely gorgeous place and very hidden in a way. People don't really know about it, but it really has an incredible potential. Essentially speaking, we're very committed to continuing to focus on Desa Laguna, but Desa Laguna itself is only 1 hectare, and we have a surrounding atoll that's 230 hectares. And this does not belong to us, it belongs to the government, but we can apply to the national park to help manage it. So that's our immediate focus, is to manage this area as a conservation zone, essentially. But then also to work with the local community here and entrepreneurs in the area to develop smaller businesses, whether that might be a snorkeling business or a seaweed business or a sustainable fishing business, or trying to find other solutions to some of the challenges. So for example, one of the challenges is, since Nemo came out, Finding Nemo, everybody wants to have, or many people want to have a Nemo fish in their aquarium. So one of the ideas we have is to create a farm of these ornamental fish as a possibility, so that they're not taking the fish from the wild and that they improve the conditions. So I feel very strongly that ecotourism is kind of a lighthouse for the world. Actually, the eco-resorts and eco-villages can be, because there's a lot of focus on climate change and on the sustainability challenges that we face, trash and pollution. This is a global problem. And there's a lot of people who are thinking and theorizing about what the solutions are, and that's very good. But to have a solution that's demonstrated in practice is very powerful. If you work in harmony with nature, you can see it flourish, and the results are quite quick. And if you don't live in harmony with nature, and we've seen other examples on other islands, you can also see the results very quickly. SMP 241 Jakarta. Pertama, saya merasa bangga karena kedatangan ini menjadi bentuk ada koneksitas antara pihak sekolah dengan pihak NGO dari Sustainable Island Academy. Yang kedua juga perasaan senang karena buat kami kedatangan ini sekaligus untuk memberikan semacam pembelajaran dan edukasi
khususnya buat anak-anak terkait dengan keberlangsungan pulau lah ya untuk energi yang terbarukan. Saya mengamati dari awal, jadi pertama sebetulnya ada ketertarikan dari siswa-siswi kami untuk materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Leonie dan teman-teman. Hanya memang mungkin pemahaman mereka belum utuh ya terkait dengan Sustainable Island itu, sehingga memang kegiatan ini sebetulnya sangat bermanfaat buat teman-teman, tapi juga memang perlu ada keberlanjutan sebetulnya, pemahaman yang lebih utuh terutama untuk anak-anak supaya mereka itu lebih mendalami dan lebih tahu persis kaitannya materi-materi yang disampaikan. Dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan, minimal teman-teman guru juga yang tadi mengikuti bisa memberikan tambahan nanti ketika kegiatan pembelajaran. Karena ini kan ada keterkaitan dengan pelajaran yang lain ya, dengan IPS, dengan IPA, dan terutama untuk lingkungan seperti itu. Namaku Nurul Hidayah, aku kelas 11, aku sekolah di SMA Negeri 69 Jakarta. Aku adalah ambasador dari Pulau Berkelanjutan. Selama kegiatan yang saya ikuti hari ini, perasaan saya sangat senang sekali karena bertemu dengan teman-teman juga, bisa mengeluarkan opini masing-masing, terus juga bisa bertukar pendapat mengenai materi hari ini. Selain itu juga saya sebagai ambasador merasa sangat bahagia karena bisa kenal teman-teman yang jauh, apalagi di Nusa Tenggara Timur dari Kepulauan Sumba. SMA 69 Jakarta. Halo teman-teman semua, sekarang aku lagi bersama salah satu ambasador kita, yaitu Erlin dari SMK 61. Mungkin Erlin bisa kenalan dulu sama kita. Halo semuanya, nama aku Erlin Kurniaski Asuti, asal sekolah SMK 61 Jakarta, kelas 11 jurusan Nautika Kapal Niaga. Oke Erlin, kamu kan sudah menjadi ambasador kira-kira beberapa bulan sebelum kami datang ya. Nah kira-kira boleh dong dijelaskan proses kamu menjadi duta dari Sustainable Islands ini? Pertama saat aku menjadi duta ambasador Sustainable Island Academy ini, pertama aku ngikutin lomba video kompetisi yang diselenggarakan saat mereka datang ke sekolah. Kebetulan aku juara ketiga, terus aku di-invite sama Sustainable Islands Academy untuk menjadi brand ambassador. Apa motivasi Erlin yang sampai sekarang bisa aktif mengikuti kegiatan kami? Untuk bisa aktif ini, aku anaknya ambisius banget sih Kak, untuk banyak ngelakuin kegiatan, terus juga pengen banyakin pengalaman di masa muda. Kan ada pepatah muda berkelana, tua bercerita. Itu aku masih pegang dari sampai sekarang. Jadi ya itu, jadinya aku bertekad buat muda ini aku banyakin pengalaman, kayak mau gagal, mau itu salah ataupun itu bakal aku terus coba banyakin, terus ikutin volunteer gitu, coba-coba. Aku bersama Octavian di sini. Boleh dong Octavian kamu jelaskan proses kamu menjadi duta seperti apa sih? Sebenarnya proses itu cukup singkat ya Kak. Jadi pada tahun 2023 lalu, itu Sustainable Island Academy mengadakan guest lecture ke sekolah aku, tepatnya di SMA Negeri 69 Jakarta. Dan pada saat itu juga mereka mengadakan perlombaan video pendek. Dan pada saat itu juga saya mengikuti, dan alhamdulillah saya mendapat juara 1. Dan ya sekarang saya jadi duta. Oke.
Keren banget ya teman-teman. Jadi dari juara 1 video kompetisi, sekarang Octavian menjadi duta kami. Nah, Octavian, kamu boleh dong ceritain motivasi kamu tetap terus aktif menjadi duta Sustainable Islands apa sih? Sebenarnya motivasi yang paling utama adalah untuk mengembangkan diri, karena kita kan dapat kesempatan dari orang lain, dan itu juga menjadi sumber relasi, ilmu, pertemanan dan lain sebagainya. Dan ketika saya bergabung dalam duta Sustainable Academy ini, saya mendapat insight banyak banget, seperti relasi dari teman-teman Nusa Tenggara Timur, Sumba, lalu dapat ilmu juga. Jadi kita tuh hampir tiap minggu kita diajak untuk sesi mentoring, seperti kita membahas tentang mental health, lalu pengembangan diri dan lain sebagainya. Boleh dong kamu ajak teman-teman di SMA 9 untuk jadi duta juga nih seperti kamu. Oke. Ayo teman-teman, jangan lupa ikut perlombaan yang diselenggarakan oleh Sustainable Island Academy pada tahun 2024. Dan aku tunggu kamu jadi duta selanjutnya. Terima kasih teman-teman.